Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa khatamin nabiyyin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratil mukarramin, sebutan kaulah hormati sateja para ulama, tersateja para kiai, utama epon salerana simulja Kiai Haji Khalili, salerana simulja Kiai Haji Ansori, terpara kiai-kiai selain tak mungkin fatan kaulah nyebut asma setong ka setonga, tersebatan kaulah hormati para tokoh masyarakat, utama epon Bapak Kepala Desa Rompenderana, salerana semulja Haji Imron, salerana semulja Haji Abduh, terpara tokoh masyarakat selain tak mungkin badan kaulah nyebut asma setong ka setonga, tersebatan kaulah hormati sateja para bengasepoh, utama epon sederi luk-kulu sasarengan, sebatan kaulah hormati tersateja para ajunan seputar anom sesami-sami mulja eki sareng Allah, sebatan kaulah hormati. Wabil khusus salerana tuan rumah Bapak Muhammad Nurul sareng keluarga epon Rahmaniyah, sebatan kaulah hormati. Moga-moga putra epon se asmakna Muhammad Zamzami ititia kia putra se soleh, si akuna de agama sarang bangsa, amin Allahumma amin. Allah subhanahu wa ta'ala atabu dalam surah Ibrahim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas
فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Wa idh qala Ibrahimu ben inga tatkala matur pasira Nabi Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada du Gusti titelem moga-moga ajunan ateti kieu dek negara kak dinto aminan dek negara si aman se maksud kak dinto Makkah Al-Mukarramah dalam doana Nabi Ibrahim moga-moga tetia kia negara si aman, si tentram, si damai dek penduduk-penduduk epon ben orang-orang si masuk ke dalam wajnubni ben moga-moga ajunan acu kia dek titalem wabaniya ben anak titalem an na'budal asnam nyembah dek berhala-berhala. Bektonan Nabi Ibrahim nyoon jauh dari perkara senyabab bagi abakna syirik senyabab bagi abakna oleh pintu epon Allah senyabab bagi abakna bedai kenangan secalaka ekak ditocukan Nabi Ibrahim dari embena tak namung abakna seitu eki tapi potrana juga itu eki kasaranna tak kun namung teronyaman tibi kasaranna tak kun namung terus seneng tibi ekak dintonan deeki kasepuanna panggelianna karena kadang banyak orang kun sepo oben rambut tapi panggelian na tak sepo saing ke tantaretan jadi ujian dek nak foto tapi Nabi Ibrahim alaihi salam eka ngai jukan putra nikah beda pelajaran dek ten kaula sarang ajunan inalekana abek mangki kesenengan atau benar abek tantaretan terjauh dari kecelakaan juga tidak tinggal senyamana keturunan nabatan kaula sarang ajunan Rabbi du pangeran di dalam innahunna atlalna katsiran minan nas songkuna berhala-berhala kak dinto menyesatkan banyak-banyak manusia faman tabi'ani maka pasira orang sengireng titelem nyampung dek titelem artena ngireng dek agama tauhid
yakni kantos samangken tantaretan agama Islam kak dinto Allah oncurra beda hubungan da agama Nabi Ibrahim alaihi salam anit tabi millata Ibrahima hanifa noro abna da agama Nabi Ibrahim agama se pasrah kikak dinto sami tantaretan ajaran tauhid kikak dinto agama tauhid tidak menyekutukan Allah, mentauhidkan diri kepada Allah. Fa innahu minni, maka songkuna orang kak dinto termasuk bagian di dalam Gusti. Teti orang-orang sengireng agama Nabi Ibrahim, orang-orang senyampung dengan Nabi Ibrahim, orang yang meneladani Nabi Ibrahim, orang kak dinto Gusti termasuk bagian di dalam. Iya kowe sareng Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa man asani ben pasera orang setura kada di dalam nyimpang dari di dalam tura kada di dalam fa innaka ghafurur rahim, maka songkuna ajunan maha nyapora maha belas asih. Kak dinto nilai halal bihalallah tampak tantaretan tada tekak sakoni iolati dalam atena Nabi Ibrahim rasa dendam, tada tekak sakoni dalam atena Nabi Ibrahim rasa pekil. Napa boleh sampai amusuwe de orang-orang setura kada Nabi Ibrahim pasrah akidah ke Allah artena songkuna ajunan mahanya pora ben maha belas ase Gusti artena ison naki ileper tu sana banyak tantaretan debu-debu sema ancor dek kasaberenaten kaula sareng ajunan banyak debu-debu sema kuat kangku permusuhan di dalam masyarakat. Sebenarnya ten kaula sareng ajunan mereng tapi tak sadar debu kenapa kak dinto sengkok tak lak nyala tapi cek salah ya, sengkok tak lak nyala tapi cek salah ya, artinya tak ada sakale mun iokor bendebuna Nabi Ibrahim benduana Nabi Ibrahim tak nyantol sakale pasera orang Gusti situra kada ditelem ajunan mahanya pora pasera orang Gusti selanyala de ditelem balak orang gak dinto pak ancor orang gak dinto tak saka dinto Nabi Ibrahim napa nanti eki lembukna atena pangkelianna Nabi Ibrahim rahmat tidak saja manusia tantaretan dalam mafungan nama Nabi ten kaula sareng ajunan mun pas dalam keluarga sakak dinto napa boleh dalam bermasyarakat sakak dinto tidak akan ada senyamana carok tak bekal beda senyamana tokar tak bekal beda senyamana peperangan tantaretan apa napa karena ampun mabebas Athena dari bara api neraka searopa dendam karena dendam kak ninto berat marde sebede dalam ate sengkot talanya lah tapi cek salah ini kasih terjadi tentang muni salah beberapa maaf padahal ampun jelas al-qatil wal maktul finnar orang semate ben sepate pada masuk neraka orang acarok artinya si saling acarok nito artinya beda jawacan menang jadi arang kalah jadi abu kenapa fitnah arang sarang abu arang pelak lebih kali akhirnya bekal jadi merdegia bekal jadi abu kia tantaretan jadi bahasa-bahasa ketika dinto napa boleh samangken nyon sapor momen halal bihalal dan kalau menyampankan mohon maaf zahir ban batin minal aidin wal faizin seng kena ajunan sateja andi kasalahan sekenek ben seraja
saya tak sengaja bentak sengaja arek sama kenten kau le membebaskan abe kau le nyapora dek para ajunan seteja benten kau le juga nyon sabora tantaretan milana tantaretan beda salah setong sahabat te Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Damdam nikah dibanggakan sareng Kanjeng Nabi ayo siapa sebeda padana Abu Damdam ciapun Kanjeng Nabi Abu Damdam kak dinto tantaretan saben keluar dari compokna nikah sedekah sedekah apa enten tak sedekah beras enten tak sedekah obang tapi Abu Damdam asadaka jasa dalam kau dienasab fen orang kak dinto panika keluar dari compok sabab secara umum sedekah nikah beda 4 situng aropa arta 2 aropa tenaga 3 aropa pemikiran 4 aropa doa karena tak mungkin orang saja nikah mampu di bidang harta beda nyari kulaku te erkulaku tapi terus sedekah napa siapa sedekah cek ada erkulaku malam tak ada boleh fitnah soke tenagana sompeng akidak ka orang lain bangun compok bulu tak ngalah ongkosan seareh mulai susah terosa tak ada bahkan lagi ada binina dan sehari lega tapi sih terjadi masyarakat tika sehari korang sehari 3 korang ereken padahal nikah sempenan nengi akhirat tak mampu tenagana harta tada abek kayak sakeen paling punten abri pemikiran kini kau tika bungkona menumpak jalan masih korang saya oti erset katanya orang sakoni lah ini kayaknya mana pemikiran tak terbuka tantaretan aduh ya Allah muka-muka tatangket morana Guste lastare kelar abang mencopok muka-muka kelar ngubangi motor bila teka hajat motor Guste muka-muka kelar ngubangi sape banyak tanina pernah panjenengan natu kita tangkeun ngati gati sebeda dan kadang aduh beremah kalah saing tia 5 tahun ke Jakarta jeriak nak anak beeri peroleh 1 tahun dalam le motor tedung tak nyaman lik gulian mikir motor raoreng dut jenutan i dalam ate elerek setan arwah beda pipit orang sing hasud tengki entare beri ira ate nasa kilo rasa tengki aku udah setan entar lagi kini kau laju mata patai abi jangan setan masuk mak iyongku mantol senjara ria ini kata antareta kudena katipon apa Abu Damdam adu'a ya ada nabeng-labeng ngatantaretan enten tak adu'a bis teku bil lopot teka lopot la ilaha illallah kan banyak orang adu angat tiga itu bila keluar tapi doa Abu Damdam ya Allah Allahumma inni tasaddaqtu bi irdi alan nas sangkuna titelem asadaka akala benjasa titelem dek manusia Gusti fa'fu anhum wastaghfir lahum orang-orang seampun lanya dek titelem Gusti maaf pagi kesalahan orang kak dinto ben orang-orang sebekal nyala dek titelem sapora aki orang kak dinto Gusti derem manika orang seampun nyala nyon dek Allah muka-muka maaf pagi ya orang sebekal nyala muka-muka sapora ada sekali lah juga secara akal tantaretan masuk kan nafsu tak cocok iya mai cocok iya mai tidak pakai ding du anjir ya kersa kali itu apa
Tapi rahasiana abe nyon akati kak dinto muka-muka orang sifekal lanyala sapora aki kuste atena orang-orang kak dinto seandi ate cuba awal balik sareng Allah pa fokus kala bentuk ana panjenengan tantaret pa burung selaknya lah ini kabarok ana doa berderahasia lemah tak usah kok takok seakan-akan berseberangan kala benap nafsu tantaretan dek remah tapi berderahasia Allah subhanahu wa ta'ala nikah halal bihalal dalam ate dan kaulah sarang ajunan bila mare telasan Idul Fitri sebenare koncengan ke halal bihalal deki pole halal bihalal lakuna pole halal bihalal tapi sepat kak dinto nyapora ka orang lain benyon sapora dek orang lain tada tong langtong dalam keluarga tantaretan tina mantar ka halal bihalal telo kali saare tapi laki bini atokar tina mantar ka halal bihalal telo kali saare tapi anak benreng tua tak akor tatang keben tatang ke tak akor ikak dimah halal bihalal lah tantaretan halal pon apa sih lepas saya dalam atena tak lain kak dinto lepaskan rasa dendam sebade dalam ate kak dinto rasa pekel sebade dalam ate kak dinto cek sampai teti marde apa yang nguper dalam kau dienaten kau lah sarang ajunan napa boleh dengka ngawinyaan nikah anak ben matua ben manto tak akor sakale padahal menikir-pikir tantaretan senyaman amat tua kak dinto nyon sapora ampun nyata-nyata masra aki abri kenikmatan si luar biasa rajinaten kaulah sarang ajunan tetiaba ni kakutunya peri dek remah afai matua tapi cek kenikmatan yang kui esot posot sebenare seben malam penga kenikmatan arte namun lakar orang angko kama tuana cek geluk binina tantaretan cek geluk lakena cek kak dinto dari tekinga epak benembut matua saya geluk pak sebungkane ka beci dari kak dimma rancak sebekal tombu daun kembang buah tak bisa tantaretan milana mungku agama orang sepo bedeta telok orang sepo kandung termasuk matua termasuk guru nikah kedudukanna siapa orang sebengal dek sita telok kak dinto tro oninga derejete muljana ngabur mas de geger setong saat orang kak dinto anapa bengal kareng sepo kandunga bengal kamatuana bengal dek ka guruna tapi kadang tantaretan iuji abek kak dinto lebat orang sepo iuji lebet matua iuji lebet guru parcoma abek pegel ka orang sepo kandung parcoma abek pegel ka matua parcoma abek pegel ka guru napa tak manfaat tapi karugian si bekal eka oleh tetimun bada orang sepo tak manyaman dek ka abek hari yang kau iuji mun lulus bekal tengki dilaya ya junanna Allah ani katantaretan teti tak amoso tinggal pon takakna orang sepo ngacopok napal suci dengan kipon ani kacarana Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihinil maram Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihinil maram salatum minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad syarifil maqam Allahumma salli
وسلم على محمد حفصل به المرام سلام على من أتى ذا المقام بقلب سليم وجد احترام اللهم صل وسلم على محمد وحصل به للمرام. Kau dien itunya Kak Dinto, saya berlaku sunnatullah, kebiasaan epon Allah, hukum kausalitas Kak Dinto, hukum timbal balik. Artena saya maksud katipon apa? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa idza asatum falaha. Mun bakna abri ka fokusan ala ko fokus ala ko fokus ba anda ka ban tibi abri ka fokusan ban ka pida ba na tibi ban mun bakna ala ko cuba abri ka cubaan maka mulai ka cubaan jira ada ka ban tibi mun namen bikina cekung bekal tombu cekung mun namen laas bekal tombu padi sapane kacukeun manabi ten kaula sareng ajunan tro andi anak poto si abek teh nak poto si tuduk rumus saabek kotu abek teh ka orang sepo rumus saabek kotu tunduk ka orang sepo sapane kacukeun manabiteun kaula tro andi santre si tunduk dek ka abak abak kotu tunduk dek ka guru nikah berkesinambungan mun abak ampun bengal ka orang sepoce arep potra keturunan deki tunduk dek ka abak sederhana kau dien Kak Dinto Eston mun orang ngakeli dak sunnatullah tak usah paenga bek na ala Korea bek na ala Korea paham malah lebih takok mun abek maka luar kacubaan sabiki arep sapolo biki 100 biki 1000 biki tantaretan cuma dengkadeng ececel sareng Gusti Allah tahun saria bek nebri akelu sabiki satahun naki telo biki pas bila akhir-akhir nabui senya mana felai dak kabar apa napa karena tak apa ngerasa bila namun orang tengurnya habis kecompotan tenetan di dalam Gusti di dalam kiai Kak Dinto coba na ampian mundur ka bingkeng kelu kai mutina apa sih pernah lakoni lamba ngulal kar tak biasa lah cune ka amalan enten ditanya ki coba kayak ngai kelu leh geni katofet geni kaceti sabar tetimun nampena penyakit cek beri obat malolo tanya aki penyakit napa kelar obat te tantaretan mun pipit teki ramuk na beda tak kelar tapi genika operasi buru beri obat cepat tantaretan bo mun beri obat malolo kambuh ini kau dien tantaretan milana menanu ketik rinto betakok lah beda cak-ocaan iyeng kok mie kebal bami nak foto kan ini sere mas deh olatipon pernah mate orang samangken abek na salamet nak foto na dekit tapak elokai tak bisa kenika ini hukum timbal balik milana abek pestako hukum sebab akibat termasuk swarga ben neraka dari pun apa cila karena beda sebab akibat beda cao cancan orang sepokona bek namun tero masuk ang swarga ke be swarga dari tunya mun bek nantero masuk akan neraka ke be neraka jar dari tunya beda kaum golongan kanan silakan fokus pola tengkana beda kaum golongan kacer
selakar coba pola tengkana tak kera tantaretan mun aing mas teka jedeng si dari somor aing mas teka jedeng mun di pandian mas teti pacaren kare okor bera abak napa termasuk lalakon aing si dari somor otabana ampon bekas di pandian kadima pakun buru ka pacaren tada caretana aing pacaren eka wandi eka bejedek tada caretana nika ampon sunnatullah olati senyamana tekos kebiasaan natakok ka koceng pokok tekos sabeni tekos raja sadi tantan engki milana beda riwayat ulam buat tabangki mensetong yae ki ali asmani napa tantaretan Pak genika udah namoy kau aja mai kayak mus kan mus keluar nih betul-betul napa maksud tuh mentonga moseng dia bakal keluar ambu burung si mentonga moseng pas mular ke dalam bah hati napa ke mengkibula secena mentonga moseng nih serka ajam takut sakit pas ekakan pas mati mun moseng tapi belum mikir moseng ruatan tona lapar cek lakarkan kakanan na ajam dumak bula beremah lapar moseng itu namun bula coba tentaretan lakar aku ket seakan-akan tapi senyamana rengi lakar kakana cek ceceleng lakar kakana cek pontina bederengi santap ceceleng cek tin lakar kakana cek di beberapa maaf cuma cara proses bektona ngakan kerua kita ben manusia karena keben tak andi agama enten kaula isam beli kelu ajam bismillahirrahmanirrahim ongku nabi leker-peker lah pada fiben museng cuma cara nasi tak pada museng ngakan ajam manusia ngakan ajam ini bila leker-peker kan kenikah bukan kiongku mah lamun museng ajam peraan tapi mun manusia satu jena napa masuk mun tak esareng melana pemasukan ben pengeluaran nikah kau tu seimbang mun masuk malolo ada malolo tapi tak akapadeng orang kenika songkan pada eren sembeng bahkan deki pas letuk tetibu butun napa masuk malolo tak maka luar sakale coba mobil coba sepeda motor tak ada kanal foto tak kira jalan pada men kau dian masuk malolo tak azakat tak asadaka tetibu butun kenika deki nemu fai-fai deki akhir ono lati maka luar zakat iman asadaka iman ba antos ongkuan le ni keteguk ni hukum timbal balik tak usah soro punya sedekah tak usah niku pemasukan waria pemasukan mak syariah boy waktu bakal luar empon mun tak zakati ba kena tetiola sabiki deki ngakan selain ekakan bila abid etang komosi beberia bakal luar cek lakar benih hak ini kan pengajian sepo tantaretan bila kerpeket ongkuan beda istilah nak dinto mun pereng ronto tak kopas bakal luar tak kira akili boleh ka beda nampak kursi lamba tapi bila ronto setong bedegel bas bakal luar datang si anyar boleh engki saborana kalau ilmu katika dinto tantaretan laka dari guru nyon sapora awal lah kalau sampai mangki ilmu katika dinto ini kan seakan-akan tak ada kitab tapi pikir bila ada ilmu kalau tantaretan kalam pia obo-oboan jujur nikah nikah pas guru nikah buat nawanya ongku kalam fine engki berempat lah pas tak kelar mitong gula esto tak kelar mitong kalam pi ben lah itunya tak kelar mitong berema boleh bagi hari kiamat lamari pakal luar kaula furu sepuasaan nyon sapora kalam pi bekas saten kaula tantaretan telo karong pakal luar engki patah bersendok nelpon ndam pian engki kon engka jompo benih saya terakhir pola nak kalam piju lajun na kaula pola furu yang kuisa kalian dukale telo karong tantaretan cikari calana pian mentero calana ka jompo dunya ulo calana jos napa banyak hi engki bokin gula furu bawa legin lah cu lorong engki kaula Jumat ka Mekah sebelum Jumat mun ka furu
Paku ni berit gola, banyak gola. Tapi pernah yang ku inten gola. Engki. Ini kata taretan. Pola na tangki mun sempen. Lakar kuda na Arya iman. Arya iman jangan keluarga. Ciampian bila teku iman mah lolo jakna. Ongkuan lakar kadang iman tapi pun pakaluar. Teti bila pikir kadang senyamana kalam dilarang setahun yang kudu kale. Kadang beda tekak sarong muda tapi seneng yang kui malo kuru andik na berarti. Maka debuna guru ten kaula ia buat na atina caucan setong kenangan nasi lambek mi pernah kiba kamacian dek nikah antara eta. Insyaallah mun fereng ronto ipaka luar bakal masuk boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup tengki? Tak usah bitabit ning hal bihalal tina dengan tahalu. Si penting abek nikah mantep kai muti ki cek masuk malolo tapi pakalo keseimbangan. Masuk malolonya be tak keluar boleh mate. Maka keluar malolo tak masuk boleh mate. Ketika tu keluar masuk. Bila tak masuk boleh mate. Ampian akompol ben rajina tak masuk boleh mate berarti pon. Nikah niku tu keluar masuk. Ikan nikah kau di entantaretannya mana keluar masuk. Insyaallah nikah ciwi saya pada Pak Nyon Samora ka tuan rumah engki moga-moga sateja ki bisa maka keluar masuk. Moga-moga pada Pak katelasan pagi dan taretan. Moga-moga paling cenga umur sateja luasa rizkina moga pataka hajat cita-citana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.